Me. Yes. Next. So, mesa. Yes, very good. Mesa? Table sa English. Table? Bakit mesa lang? Mesa. Pwedeng lamesa. Pwedeng mesa. Mesa, bakit? Next. Hindi pa turo namin yan kay teacher eh. Kasi alam niya. Yes, next. Nituro kami Next na. teacher na mesa. Next. Mesa? Next. Ito na, dito ka na. Lah, bakit dalawa ito? O, ito muna, oh. Ano yan? Mama. Very good. Mesa. Very good. Next, ito. Ma. Next. Pa. Very good. Mapa. Mapa. Ano yung mapa? Ano yun? Hindi ko kibisado yung mapa. Yung mapa ng Pilipinas. Oh! Ano yun? Ano yan? Mapa. Video? Yes. Ay, bakit?